Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. So it's me ulit, Chawi. So for today's video is my house so dirty because my sister is sister. Naghilak ba? Ay. Anya. Sorry. Sister Ina nga maldita. Nara siya because of her basta. Sakit yung dunggan. Nag-English na lang gali, di pa jud kabalo mulitas. Nansa naman na ay. Oh, karon guys, mo na yung mong palibot sa this time. Hugaw siya, guys. Kay dili man mi kabalo malimpyo. Oh. Yeah. So this is me and I am here to all of you. So, namong balay guys, hugaw. Si mama guys. Hi mamoy. Oo, mamoy. Yeah, di mo ka maklaro mamay. Ay, mamoy. Oy. And for the outside, it's so nice. No sun come arise. Tama ba? No, sun come arise. Sunrise. Oh, look. See? Look, see. Hahay, sayo pag isa buntag rong grammar na. Good kami guys kasi magagata kami ng nangka. This is my favorite and sa gula na to, oh, wait lang ha. Lupoy guys! Na lupoy oh. And this is Noah guys. Noah hi. Dipsy guys. Good morning po mo. Good morning ba? Good morning Shamilina. Good morning. Tukar na pong pagkasumbi. Good morning guys. Good morning po mga chonoy. Mama Loy. Natugon, gid ko. Kapoy. Tugon na siya guys. Hi guys. Good morning. So, Good morning, everyone. Mga pikita. mga pita. Di ra ako kutob guys, basig ni pula na mo kita sa kong naong nga sa sunod na sad. Bye-bye.